Alors, nous parlons et Ségou Toungara, le politologue depuis New York, avec son frère Boubou Mabel Diawara et mon frère Amara Siradi, juriste chercheur. Donc, Ani Daouda Djarake. Donc, Malien Tchena Moussou, Demse Ani Makoroba, bonne nouvelle, Doumamba de Baby. Bita est très très urgent et très très bonne nouvelle. Bonne nouvelle est Djoumenye et en Koumbe, opération Espoir là. Espoir banen kɔfɛ o ye victoire di donc bi an sigilen bɛ victoire kɛnɛ de kan sabula an ka sɔrɔsiw bɛ ka victoire de kɛ bi victoire in b'a yira toujours n'i y'a ye an kumana nin kan bi ne ni balimacɛ ninnu an bɛɛ sigira ka nin hakilinata in jagabɔ a dabɔra ka armée de dɛmɛ a ma dabɔ dɔwɛrɛ kama an bɛna baara caman kɛ mɔgɔ o mɔgɔ i bɛ yɔrɔ yɔrɔ la armée kan ka sɔrɔsiw kan ka dɛmɛ cogoya jumɛn na. Ani mɔgɔ ko k'a bɛ trahison kɛ sɔrɔsiw contre la parce que an b'a ye dugu dɔw la mɔgɔ dɔw bɛ complice kɛ donc an b'o baara de kɛ dans les villages dans les endroits menacés par les terroristes donc a dabɔra ka armée de dɛmɛ ka sɔrɔsicɛ dɛmɛ donc o de la an ye victoire et gloire fama sigi sisan kɔni opération banna an ka foli bɛ opération mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ye. An ka foli bɛ Yɛrɛwolo Debout sur Rempart qui s'est battu nuit et jour plus particulièrement Ben de Cerveau an bɛ M5 RFP fana fo mouvement fɛn fɛn wulila ka jɔ Mali ko la an ni mouvement bɛɛ ka di an bɛ mouvement bɛɛ fana soutenir i n'a fɔ an kumana union kan cogo min na i n'a fɔ ne yɛrɛ y'a fɔ n ko n bɔra Amérique ka na an bɛɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma aw an b'o sira kelen de fana kan nin dabɔra sɔrɔsiw de dɛmɛli kama Ala sago aw sago n bɛna kuma di n balimacɛ ma Boubou Mabel Diawara. Ok, le politologue qui est comme dit à Djarani, amé espoir nyamoko befo, ka damine Adam Samake, kata Tangarala, kata Yɛrɛwolo Debout sur Rempart la, kata M5 la, kata Fiji Mali la, kata Anko Mali, en katolu bela commission fait baraka ambu befo ko walimandon, ka fait am mogobe minabi o de gloire et espoir. Mbalmao, nite dore de. Anya ye k'a fɔ an ka finitigiw mago bɛ kunnafoni la an ka finitigiw mago bɛ victoire et gloire an ka finitigiw mago bɛ o kumana population civile ka dɛmɛ la an mago bɛ bi minnu bɛ zone reculée la minnu bɛ burusi kɔnɔ minnu bɛ yɔrɔ janw na minnu bɛ yɔrɔ la i mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ i ka sɔrɔsi kɛ jigi de ye i mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'i ye fɛn ye n'an bɛ i kun minɛ se i ka sɔrɔsikɛ ma i k'a kunnafoni se i ka polisikɛ ma se i ka gendarmekɛ ma se i ka gardekɛ ma se i ka kankɔnɔmɔgɔ ma an bɛ fɛ rapprochement de ka na finitigiw ni civils ni ɲɔgɔn cɛ aw juguw tɛ ninnu b'u musow to yen anw de ninnu b'u denw to yen anw de ninnu bɛ jɛ u ka denbaya kɔ anw de lakanani kama gloire victoire et gloire dɔwɛrɛ tɛ dɛ kunnawolo ani se ani sewa sisan kɔni an ka cɛw armée bɔ o bɔ i bɛ taa sɔrɔ a bɛ victoire de kɛ wa n'a dun ye victoire kɛ o ye dugumɔgɔw ka gloire de donc victoire ye armée ta ye gloire ye jamanadenw ta ye o de y'a to an ye a tɔgɔ da victoire et gloire bɛɛ welelen don ka na nin ma bɛɛ an ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la a kun tɛ dɔwɛrɛ foyi ye i ka sɔrɔsikɛ jigi de ye civil ye sɔrɔsikɛ jigi o de ye civil ye u bɛ kɛlɛ k'an ye ka don an ni juguw cɛ an yɛrɛ fɛnɛ ka kunnafoni ɲuman d'u ma an ka k'u kɛrɛfɛmɔgɔ ye an k'u ladon tɔn ye nin dɔrɔn de ye politiki tɔn tɛ yɛrɛɲini tɔn tɛ concurrence tɔn tɛ foyi foyi tɛ an ni bɛɛ de tigɛ bɛ ɲɔgɔn bolo politologue k'ale bɔra New York ka na bɛn ne kama wa an ɲɛ b'a la bi maliyɛnw bɛ se ka bɛn fɛn kelen mun na bi o ye armée ye dɛ armée ye dɛ bɛɛ ka jigi de ye ka armée ye victoire et gloire dɔwɛrɛ tɛ kunnawolo ani sebaya o sebaya mun filɛ nin anw ta ye kunnawolo ye armée ta ye sebaya ye an bɛɛ de nin yɔrɔ b'a la n bɛ kuma passer n dɔgɔkɛ ma le juriste chercheur ale bɛna a ko tɔ walanwalan vraiment nin de ye an ka kuma esprit ye n'an donna mɔgɔ min gasi la o ka yafa an ma. Salamu alaikum malidenw an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ barikada k'an kɔrɔkɛ fo n'o ye le politologue ye Ségou Toungara ka an kɔrɔkɛ fo n'o ye Boubou Mabel Diawara ye ka Dawuda Jakite fo donc disons a ka hakɛ to Dawuda Jara ale fana folen kɔ ka maliden kelen kelen bɛɛ fo mouvement Yɛrɛwolo Debout sur les remparts u ka foli bɛ yan M5 RFP u ka foli bɛ yan
mouvement fɛn fɛn y'an dɛmɛ opération espoir tous fama la an b'u bɛɛ fo k'u bɛɛ barikada i mana diɲɛ ko o ko ta bandon bɛ a la donc opération espoir tous fama malidenw a première phase o banna an bɛ bɛɛ fo première phase a kɛra réussite totale ye an bɛna ale phase jumɛn na o de ye deuxième phase ye a deuxième phase o de tɔgɔ gloire et victoire fama gloire et victoire fama o kɔrɔ tɛ kɔrɔ fila ye dɛ malidenw an ka armée tun bɛ opération na opération banna an ye se sɔrɔ wa an ye kunnawolo sɔrɔ donc o kunnawolo n'o sebaya o bɛ manifester cogo jumɛn na malidenw nin ye koba ye dɛ a manifestation fɔlɔfɔlɔ a ye k'a fɔ ko G5 Sahel sara kabini Mali sama ka bɔ a la G5 Sahel o sara an jigi ye jɔn ye o y'an ka armée o kɔrɔ ye ko Mali armée kelen a bɛ se ka Sahel bɛɛ sécuriser parce que a y'i sen bɔ G5 Sahel la i b'a ye k'a fɔ G5 Sahel sara o tɛmɛlen kɔ Faransi bɛ n'i ka minɛn cɛ ni Faransi y'i ka minɛn cɛ an jigi ye jɔn ye an jigi ye an ka armée de o bɛɛ ye an ka kunnawolo de jigi fila t'an na dɛ an ka armée o bɛɛ ye gloire et victoire tous fama donc malidenw ni mouvement min bɛna lancer bɛɛ bɛ se k'i yɛrɛ ye a kɔnɔna la ni mouvement in i b'a ye k'a fɔ a ka baara tɛna kɛ meeting organisé pour le moment ni mouvement in i b'a ye k'a fɔ a ka baara tɛna kɛ marche ni rassemblement ye ni mouvement in bɛna lajɛ de ka sɔrɔdasiw soutenir u ka équipement halisa a tɔ bɛ se ka renforcer cogo min na o baaraw bɛ a la an bɛ se ka jolidiw kɛ cogo min na an ka finitigiw ma an bɛ se ka kɛ an ka sɔrɔdasiw u tulo an'u ɲɛ an bɛ se ka dɛmɛ o dɛmɛ se a sera dumuni o fɛn o fɛn n'a bɛ se ka kɛ ka sɔrɔdasiw dɛmɛ ni mouvement bɛna dabɔ o de kama objectif fila t'a la an k'an ka finitigiw an k'u soutenir an ka u accompagner anw dalen don a la bi moyen min bɛ Mali armée bolo ni population y'i ka jigi ta k'a d'a kan k'i ka confiance d'a kan Mali armée bɛ se ka barika ni jɔyɔrɔ ta Sahel kɔnɔ n bɛ kuma passer Buguma Bɛli ma. Ayiwa nin kun ye video kunkurunin ye yanni n ka kuma di le politologue ma ale min y'a dayɛlɛ a k'a datugu kuma ye nin de ye esprit ye nin de ye victoire et gloire donc k'a fɔ bɛɛ ye ok k'a fɔ bɛɛ ye vraiment victoire et gloire k'a fɔ bɛɛ ye bɛɛ ka a tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an k'an ka armée an k'a sɔrɔ ladon kɛlɛ bɛ ka to kɛlɛtigi yɛrɛ de bolo sisan ko bɛna to an dama de ma an ka autorité de la transition k'a daminɛ présidence la ka taa gouvernement la ka taa CNT la an b'u bɛɛ fo gouvernement cɛ n'a muso an b'u bɛɛ fo CNT cɛ n'a muso an b'u bɛɛ fo Assimi n'a kɛrɛfɛmɔgɔw mɔgɔ mɔgɔ ka conseiller mɔgɔ mɔgɔ bɛ présidence la an b'u bɛɛ fo institution tɔ fɛn fɛn bɛ yen an b'u bɛɛ fo anw ti mɔgɔ bɔ mɔgɔ la bɛɛ o de bɛ se jamana in fɛn bɛɛ la o tuma na victoire ti sɔrɔ abada ni union ti gloire ti sɔrɔ abada ni victoire ti baara in ye anw ka baara de nka an bɛ sira kan a kun ti dɔwɛrɛ foyi ye sɔrɔsikɛ mana kɛ yɔrɔ la a jigi de civil ye n'an mago bɛ ji la ji d'a ma n'an mago bɛ jeli la an ka jeli d'a ma olu bɛ ka sa anw ye an ka jeli d'u ma donc nin baara in kɔnɔ fɛn caman de bɛna k'a kɔnɔ mais baara in an mago bɛ nin ze minnu bɛ togodaw ni kɔlɔnkɔnɔnaw la vraiment olu de jɔyɔrɔ bɛna bonya la parce que kɛlɛ bɛ kɛ kungo de kɔnɔ ɔ kungo dagolo ani bugudaw ale ni o kumana bugu fiyɛw olu de jɔda ka bon nin na kosɛbɛ vraiment n bɛ kuma parce que politologue ma ale bɛ kuma datugu. ok vraiment n bɛ n balimacɛ Mamɛl Jawara ale ni n balimacɛ Amara Sira dit le juriste chercheur maliyɛnw n'i y'a ye n bɛ segin a kan mɔgɔ caman bɛna question poser e yɔrɔ la victoire et gloire e min u fila ni ɲɔgɔn cɛ o e in o de filɛ cɛmancɛ la parce que ni victoire bɔra yen o ye armée ta ye gloire o ye kunkɔrɔta ni fɛnw ye parce que armée de bɛ ka victoire di anw ma bi an ye victoire kɛ G5 Sahel contre la an ye an ka sɔrɔsiw bɛ ka victoire kɛ don o don an y'a mɛn tuguni ko MINUSMA ye problème sɔrɔ ko Mali sɔrɔsiw de taara ka tugu u bɔ bolo la an y'o kumaw bɛɛ ye bi donc rien que la victoire don o don an bɛ victoire de san nɔ donc sisan an bɛ se ka kuma victoire kan o de y'a to an ye opération espoir an bɔra o étape la sisan an bɛ victoire de étape la ani gloire sebaya ani sankɔrɔta donc vraiment o yɔrɔ de don ka ɲɛfɔ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen na e in kɔrɔw de ani fama o tɛ dɔwɛrɛ ye o sɔrɔdasi de victoire et gloire fama
donc a ɲɛfɔ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ɲɛna ani bɛɛ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo n ye kuma min fɔ n bɛ segin n ka kuma kan ala kana to n ka n yɛrɛ kumakan sɔsɔ n bɔra Amérique kana Mali la ka miseli ta k'a di premier ministre Choguel ma n ka maliyɛnw kala ne yɛrɛ fana ka laɲini ye mun ye an bɛɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma bi jugu dugaw de sigilen bɛ ka Mali la kori di bi wala maliyɛn an bɛɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n bɛ sigi kumanin kan an tɛ ka foyi kɛ mun b'a ka kɛ k'an bɛ mɔgɔ contre la an bɛ kuma fɔ an b'a fɔ ani ala cɛmancɛ de la ka yira maliyɛnw na n'an bɛ fɛn fɔlɔ min kɛ bi mun y'an ka priorité ye bi o ye k'an ka sɔrɔsiw de dɛmɛ dɛ n tɛ dogo aw la dɛ n'i y'a ye bi an b'an disi gosi bi sɔrɔsi cɛ de bɛ ka marifa ta ka taga an difa donc sɔrɔsi cɛ bɛ se ka dɛmɛ cogo jumɛn an fana b'an seko k'a la donc an b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ k'i seko kɛ sɔrɔsiw bɛ dɛmɛ cogo min na parce que janfa b'an ka sɔrɔsiw contre la bɛɛ lajɛlen b'o dɔn donc an bɛna zone minnu bɛ yen ni fɛnw bɛ kɛ yen an fana bɛna essayer ka mɔgɔw la motiver ka mɔgɔw la sensibiliser u kana siran sɔrɔsiw ɲɛ parce que jugu u bɛ ka n ka sɔrɔsiw kɛ i n'a fɔ sɔrɔsiw ye anw jugu de ye u bɛ taa village dɔw la a y'aw kɔlɔsi sɔrɔsiw bɛ marakaw contre la ou bien sɔrɔsiw bɛ fɛngɛ comme on appelle la kɔrɔbɔrɔw contre la donc u bɛ aw kuma kirikara minnu dɔn o ye jugu kumaw de donc an bɛ baara kɛ n'o de ka mɔgɔw la sensibiliser ka yira mɔgɔw la sɔrɔsiw y'an dɔ de an bɛɛ bɛ sɔrɔsiya la awa Mali siya bɛɛ bɛ sɔrɔsiya la donc a dabɔra ka sɔrɔsiw de dɛmɛ u ka baara bɛ ɲɛ u bolo cogoya min na ala sago aw sago ala ka sebaaya di Mali ma donc o de kun don